नमस्कार बंधु माने आपण माननकु स्वागत मोर एही चैनल को। बंधु माने सोमवार राति रे करंतु एही गोटिए काम, ता परदिन सखाळु देखंतु एही उपाय करिवार चमत्कार। आजिर एही वीडियो रे आपण सोमवार को नै करी एक उपाय संपर्क रे जानिबा पई पाइबे, जेउ उपायटी को आपण करिबा द्वारा आपणक जीवन रे चमत्कार आसी जिवो। आपणक जीवन रे एक बड़ बड़ परिवर्तन देखिबा को पाइबे। एही उपाय को आपण सोमवार दिन रात्रि समय रे करिवे एवं ता परदिन सकाळु आपण एहार परिणाम निश्चय रूप से देखा पाइबे। एही उपायटी भगवान शिवंक सहित जड़ित उपाय अटे, जहा आपणक जीवन रे अनेक समस्या गुड़ी को दूर करिपारे। जदि आपणक जीवन रे ऋण करज धनजनित समस्या मनरे किछि भी अशांति लगी रोची, काम रे आपणकर बाधा विघ्न सबू आसुअछि, आपणकर घर परिवार रे अशांति सबु बेले लगी रोची, झगड़ा कलह मन मतांतर मनांतर यही सब किछि सबु बेले देखा दउछि। तो यही सब को दूर करिबा पई आपण एही उपाय को थरुटिए निश्चय रूप से पालन करंतु। एही सोमवार दिन आपण एही उपाय को अवश्य रूप से पालन करंतु। बंधु माने आजिकाली प्रत्येक व्यक्तिविशेष मानकर जीवन में विभिन्न प्रकारर समस्या रही अछि। प्रत्येक व्यक्तिविशेष माने सेमानंक जीवन में विभिन्न समस्या गुड़िक सहित प्रत्येक दिन लड़ुछंती। ताहा सेमानंकर धनजनित समस्या होई थाई पारे, मनरे कौनसी चिंता को नहीं करी समस्या थाई पारे, काम को करुथिबा क्षेत्र रे किछि भी काम को नहीं करी बाधा आसु थाई पारे, किंबा घर परिवार रे अशांति देखा दे थाई पारे। तबे एही सबु समस्या गुड़ी को दूर करिबा पई अनेक लोक माने एही उपाय को करिथांती, किंतु सठिक उपाय न जानिबा फल रे एही उपायर फल सेमानंकु प्राप्ति होई न थाए। किंतु जेहेतु सोमवार दिनटी भगवान शिव शंकरंकर दिन होई थाए, तेणु एही दिन जदि आपण किछि भी उपाय छोट छोट उपाय गुड़िक करी ताहा भगवान शिव शंकरंकु समर्पित करी थांती, मनरे भगवान शिव शंकर को स्मरण करी ताहेले सही उपाय अवश्य रूप से फल प्राप्ति आपण को कराई थाए। सही उपाय ताहार चमत्कार अवश्य रूप से आपण को देखाई थाए। तबे बंधु माने आसंतु सही गोटिए उपाय कौन ताहा संपर्क में जानि नबा। सेथिपई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु। ता पूर्वरु जदि चैनलटी रे नुआ अछंती तेबे चैनलटी को सब्सक्राइब करंतु, पाखर आसिथबा बेल आइकनटी को प्रेस करंतु, जहा द्वारा हमें जेउ वीडियो अपलोड करिवु ताहा आपणक पाखरे सर्वप्रथमे पहुंची पारिबो। एहा सहित वीडियोटी को गोटिए लाइक करंतु, तळे कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य रूप से लिखंतु एवं आपणक मन रे जहा भी किछि प्रश्न आसुछि ताहा आपण कमेंट बॉक्स रे अवश्य रूप से पचारि पारिबे। तबे बंधु माने आसंतु प्रथमे जानिबा जे एही उपाय को आपण किपरि करिवे संपूर्ण प्रक्रियार सहित संपूर्ण पद्धतिर सहित। तबे बंधु माने सोमवार राति रे आपण सोइबा पूर्वरु गोटिए छोट पित्तल बा माटीर पात्रटिए आणंतु, सेथिरे सफा पानी आपण भर्ती करंतु एवं सेथिरे एक चमच गंगा जल मिसाई दियंतु। एहा परे आपण सही पानी को निजर बेड पाखरे आपण निजर खट पाखरे रखंतु बा सुईबार सेज पाखरे आपण रखंतु एवं सोइबा पूर्वरु 11 थर आपण ओम नमः शिवाय एही मंत्रर जप करंतु। मनरे आपणकर इच्छा को भगवान शिव शंकर को कहंतु। जदि भी किछि भी समस्या रही जेउथि पई आपण एही उपायटी करूछंती, जेउ समस्या पई एही उपायटी करूछंती बा जेउ मनस्कामना को पूर्ण करिबा पई एही उपायटी करूछंती, ताहा आपण भगवान भोला शंकर को निज मनरे कहंतु, परे शांत मनरे सोई जांतु। एहा परे ता परदिन माने मंगलवार दिन सकाळे उठिबा परे सही पानी को नहीं करी कौनसी एक गछर तले बा घरर बाहरे आपण पकाई दियंतु। सबुठारु अधिक शुभ हेब जे सही पानी को आपण आपणक घरर मुख्य द्वार सम्मुखरे अल्प छिंची दियंतु, आ बळका पानी को आपण नहीं करी एक गछ मूल रे आपण देई दियंतु। एहा करिबा समय रे मनरे भगवान शिव शंकर को धन्यवाद कृतज्ञता अर्पण करंतु। एहा परे मन रखंतु
ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ କମ୍ ସେ କମ୍ 3ଟି ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଲଗାତାର ଭାବରେ 3ଟି ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଏହି ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଚିନ୍ତା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଘରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ଯାହା ବି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ଘରେ ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଧନର ଆଗମନ ବଢ଼ିଥାଏ, ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପା ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଏକ ଛୋଟ ଉପାୟ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ, ସହଜ ଏବଂ ଛୋଟ ଉପାୟଟିଏ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, ହେଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ହେଲେ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେପରିକି ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ମଜାକିଆ ଭାବନା ନେଇକରି କରିବେ ନାହିଁ, ମନରେ କୌଣସି ବି ଅଶୁଦ୍ଧ ବିଚାର ରଖିବେ ନାହିଁ, ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏହି ଉପାୟର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ମିଳିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସୋମବାର ରାତିରେ ଏହି ଛୋଟ ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ଏହାର ଚମତ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ହର ହର ମହାଦେବ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ଆପଣ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ବି ଆପଣ ଡାଉଟ୍ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ପଚାରିପାରିବେ। ଆମେ ତାହାର ରିପ୍ଲାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦେବୁ। ଏହା ସହିତ 3ଟି ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଆମକୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଘଟୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଇଚ୍ଛା ବା ସେହି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଆପଣ ଆମକୁ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।